हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं दिवाली क्यूट पोस्टर। क्या आप मेरे साथ ड्रॉ करना चाहोगे? तो चलो शुरू करते हैं। आईज, ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WX YNZ. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WX YNZ. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WX YNZ. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WX YNZ. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? क्या आपको हैप्पी दिवाली की स्पेलिंग पता है? हैप्पी दिवाली की स्पेलिंग है एच ए पी पी वाई हैप्पी डी आई डब्ल्यू ए एल वाई।
दिवाली। चलो बॉर्डर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट,
लाइट ग्रीन, रेड, ऑरेंज, लाइट पिंक, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, रेड, बाय। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।